Okay, Satnam everyone, and many blessings to all of Satnam, you. muchas bendiciones On this para todos beautiful day, ustedes en we este dive día tan again into hermoso. this beautiful Nad, the Nad Profundizaremos of de nuevo en este Sukhmani, the hermoso Nad Nad, that el Nad came de from the Sukhmani, el Nad Shushmana, que vino del that Shushmana, Nad that el silences the Nad que mind. silencia la mente. So, my friends, Entonces, let's amigos, bring hands in the center llevemos las of the manos al chest centro de nuestro and pecho, eyes closed, los ojos cerrados, and let's become aware of y the coming volvámonos and the going of the breath. conscientes en el ir y venir de la Become aware respiración. of the coming and Hazte the going of the consciente del breath. ir y venir de la Let's respiración. close the eyes, Cerremos hands in los the center ojos, of las the manos al chest, centro del pecho, and the breath y comes, la the breath respiración viene y goes. la respiración va. And just become aware Y of solo whatever is hazte happening in consciente the de lo que moment. sea que está sucediendo en el And momento. imagine that you Imagina have que has dropped tirado sight. la vista. And imagine that you Imagina que have has tirado dropped the power of hearing el poder also. de escuchar. Imagine you have dropped the Imagina power of que has feeling. dejado caer el poder de sentir. And imagine you have dropped the power of Imagina que has dejado touching. caer el poder de tocar. And everything is Y gone todo se ha from your ido awareness. de tu percepción, de tu conciencia. There's nothing that you see, No hay there's nada de nothing lo that que you hear, ves, no there's hay nothing nada that you que oyes, feel, nada que there's sientes, nothing that no you hay nada que perceive. percibes. What remains? ¿Qué queda? What remains? ¿Qué es lo Become que aware of permanece? that. Hazte consciente de eso. When you drop all Cuando tiras your todo, emotions, tus all your emociones, tus sensations, sensaciones and your story, y tu historia, my friends, something remains amigos, behind. algo permanece detrás de eso. This is known as the I. Eso es conocido como el yo. This is known as the self. Eso es conocido como el This ser. is known as the Eso es conocido awareness. como la Become aware conciencia. of this Hazte consciente de space, este espacio. and as you become aware Y of this mientras te vuelves space, consciente de este espacio, I want you to inhale quiero through que your inhales nose por tu nariz and hold the sacred breath. y sostén la respiración And as you sagrada. hold your breath, Mientras become sostienes la aware of the respiración, different hazte consciente de las sensations that diferentes now sensaciones have que taken ahora birth han nacido from the space of desde el the neutral espacio mind. de la mente neutral. As you hold the breath Mientras now, sostienes la respiración become ahora, aware of hazte any consciente de cualquier sensations, sensación, anything that starts cualquier erupting cosa and que taking birth comience in your a erupcionar awareness. y a a nacer en tu Don't conciencia. label it, No le pongas just una feel it. etiqueta, solamente siéntelo. Just feel it. Simplemente And with this siéntelo. Y realization, con esta exhale. realización, exhala. One more time, inhale. Una vez más, inhala And hold the sacred breath. y sostén la And respiración again, sagrada. Y start feeling nuevamente yourself comienza a now sentirte a ti from the mismo neutral desde space el that you espacio manifested. neutral que se Become manifestaste. aware of Hazte any consciente de cualquier sensations, sensación, any emotion, cualquier emoción, anything that is taking cualquier birth in cosa que your esté awareness naciendo in en the tu here and conciencia, en now. el aquí y en el ahora. And hold the sacred Sostén breath. la respiración sagrada And exhale. y exhala. One more time, inhale. Una vez más, inhala And hold the y sacred breath. And sostén now, el as you hold aliento the breath, sagrado. my Y mientras friends, I sostienes la want you to tense respiración, your feet. quiero que tenses tus pies, Only your feet. solo tus pies. And tense your legs. Tensa tus piernas, Navel in and el up. ombligo hacia adentro y hacia arriba. Tense your sit bones. Tensa tus isquiones, And tense your shoulders. tensa tus hombros, Tense your hands and your tensa tus manos, arms. tus brazos, Tense your face. tensa tu rostro, Tense your eyes. tensa tus ojos, Tense your skull. tensa tu cuero cabelludo, And tense your forehead. tensa tu frente And tense the back of your y head. tensa la parte trasera de tu cabeza. And now tense the entire Ahora body tensa from head todo to tu toe. As cuerpo you de hold the pies a sacred cabeza. breath, Mientras sostienes la you respiración lock sagrada, yourself in this te time and atrapas en space, este hold, espacio y squeeze, and tiempo. Sostén, tense. aprieta y tensa. And through the nose, Y por la exhale. nariz exhala. One more time, inhale. Una vez más, inhala And hold the y sacred breath sostén la again. respiración Tense the sagrada. feet, Nuevamente tensa tus pies, tense your legs, tensa tus piernas, navel in and up, el ombligo hacia adentro tense y your hacia sit arriba. bones, Tensa tus tense your isquiones, spine, tensa tu columna tense your vertebral, shoulders, your tensa tus arms, hombros, tus your brazos, hands, your tus face, manos, your tu eyes, rostro, your tus forehead, your ojos, tu skull, the frente, tu back of cuero your skull, cabelludo, la parte trasera de and tu now the cuero whole cabelludo body. y ahora todo tu Hold. cuerpo. Sostén And see what y takes observa birth. qué nace. Become aware of Hazte all the consciente de todas las sensations, sensaciones,
whatever is Lo que manifesting sea in que the está field as you hold and manifestándose en lock este yourself in campo this time and mientras space, te you're atrapas en changing este the tiempo y whole espacio, chemistry of estás your body. cambiando When toda the la breath is química de tu held cuerpo. and Cuando la the respiración está alignment of sostenida, all the la different locks alineación in de the todos los body diferentes is bloqueos de tu applied. cuerpo se aplica. Something will change, Algo something will cambiará, shift. algo va a hacer un And through the cambio. nose, Y exhale. por la nariz exhala. One more time, inhale. Una vez más, inhala. Hold and please Sostén y repeat por this favor whole kriya repite este again. kriya nuevamente. From the feet, Desde los all pies, the way up todo into el the camino hacia skull. arriba, hacia el cuero cabelludo. All the different locks, Todas las diferentes cerraduras, different las adhars, diferentes they are called, adhars or the que son space in the llamados, o el body espacio en el into cuerpo which you en can el anchor your cual tú mind, puedes anclar tu into mente, which your en mind el can cual sit, tu mente puede into which your sentarse, mind en can el sit cual and tu become mente puede silent. asentarse y Beautiful, volverse my friends. silenciosa. And now the whole Muy body hermoso. Ahora todo tense. el cuerpo The ténsalo. breath is La held. respiración está Pavana sostenida. Guru Pavana is Guru held. está sostenido. And the entire Y body todo el is cuerpo tensed está tenso, from head to de toe. pies a It's cabeza. like an Es alignment como una that you're doing, a alineación que estás conscious haciendo de alignment una consciente with that which alineación is segmented de in you. aquello que está Ordinarily, we are segmentado en ti. segmented. Look Normalmente at this estamos now. The segmentados. Mira entire esto. being of Ahora yours todo tu is ser aligned. está And now please alineado y ahora por squeeze and favor tense aprieta y yourself into your ténsate a ti spine. mismo hacia tu Into columna your spine. vertebral. We are Hacia tu awakening columna vertebral our estamos energetic despertando body. nuestro cuerpo We are awakening energético. our subtle Estamos body. We are despertando awakening our nuestro radiant cuerpo body for the sutil y now. nuestro cuerpo Hold radiante en el and ahora. tense yourself into the Sostén y spine. ténsate Medical hacia tu reasons, columna relax. vertebral. Other Por than razones that, médicas, exhale. relájate y fuera de eso, exhala. One more time, inhale. Una vez más, inhala And hold. y sostén. And please Y tense. por favor, Tense yourself again. ténsate de Start with the nuevo. feet and Comienza all the con way tus up. pies y de todo hacia And arriba. once you have Y locked una these vez que has specific locations, atrapado then you estas tense the whole body. ubicaciones específicas de And tu then you cuerpo, lock cuando hayas yourself, tensado todo tu cuerpo tune y te yourself into your atrapes, spine. Synchronize yourself sincronízate con tu into columna your vertebral, spine. Fold sincronízate hacia yourself tu columna back into vertebral, the spine. I dóblate repeat, hacia adentro fold hacia tu yourself columna back vertebral, into dóblate your de spine, as though regreso you're hacia tu closing your columna story. vertebral, como si estuvieras You cerrando tu are historia. closing the Estás chapters. cerrando los You're closing capítulos, the estás book cerrando el libro of your de tu individuality, individualidad. and you're trying to Y estás assess the intentando book accesar of el libro de totality, la and this totalidad. happens Y for a esto few sucede por moments. algunos You are momentos all y aligned, estás alineado and exhale. y exhala. Last time, inhale Última vez, inhala and hold, y sostén. and again from the Y feet all nuevamente the way desde los up, pies hacia arriba. and align Y yourself, alíneate a ti mismo. fold yourself, Dóblate. synchronize yourself Sincronízate into your spine, hacia tu columna the vertebral, center of your being. el centro de tu ser. Forget your Olvida tu individuality. individualidad. Start deleting Comienza your a borrar tu individuality, your individualidad, individual tu story. Put an historia individual. intention. Ponle For una the next few intención para que moments, por los I próximos shall open momentos myself que up me abriré to totality. hacia la Bring totalidad. yourself into the spine. Gírate hacia tu columna Squeeze yourself vertebral. back into the Apriétate de spine. regreso a tu Fold columna yourself back into vertebral. the spine. Dóblate The de entire regreso body a tu is columna tense. You're vertebral y todo tu tensing cuerpo está every tenso. part of Estás your body, tensando cada as parte though de you're tu just cuerpo como folding si that estuvieras whole doblándote wing todo of yours el ir de into ti the spine, the hacia la columna Shushmana. vertebral, hacia el Shushmana. Beautiful. And Muy exhale. hermoso. Y exhala. And very slowly Lentamente open your abre eyes. tus ojos. Satnam. Satnam. So blessings to you. Bendiciones We will para dive ti. into our Estaremos Nada today. profundizando en nuestro nada el día de hoy. Okay. De acuerdo. One second. Un segundo. Okay. So this is where we left last week. Esto es donde nos quedamos la semana pasada. Tan Guru Nanak Tan Tuhi Guru Nanak, Nirankar. Tan Guru Nanak Tuhi Nirankar. Tan Guru Nanak Tuhi Nirankar. Sloka Agama Yagad Par Brahm Soy. Jo jo kaha sumukta hoy. Sun mita nanak binvanta
साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साध के संग बूझे प्रभ नेराव, साध संग सब होत न बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरणे कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध के संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचाव, साध संग अमृत रस बुंचाव। साध संग होय सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु थावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर, साध कै संग न बिगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जानै परमानंदा। साध कै संग नाही हਉ ताप, साध कै संग तजै सब आप। आपै जानै साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बनियाई। साध कै संग न कबहु तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान ऊंचै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राए करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सरब धान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध के संग नाही कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहाँ ऊहाँ सोहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हरनाओ, साध के संग साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध के संग मिटै सब रोग, साध नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानहै, जेता सुनहै तेता बख्यानहै। साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर।
साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूछ ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोय, अवर न पेखा एकस बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल मह कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्ब कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों बसदा कौ खोदे कौ चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाव, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदाव, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का होय चिंता, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंता, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइया, ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइया, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहि, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहि, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अथाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै, ब्रह्म ज्ञानी की गाता ब्रह्म ज्ञानी जानै, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता,
ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख बेदाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार। ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्ब का तनी। श्लोक। उरतारै जो अंतर नाम। सर्ब मैं पेख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कारै। नानक ओ अपरस सगल निस्तारै। अष्टपदी। मिथ्या नाही रसना परस। मन में प्रीत निरंजन दर्श। परत्र रूप न पेख नेत्र। साध की टहल संत संग हित। कर्ण न सुनै कहु की निंदा। सबते जानै आपस कौ मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरै। मन की बासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रहत। नानक कोट मथे को ऐसा अप्रस। वैष्णो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न। विष्णु की माया ते होए पिन। कर्म करत होवै नह कर्म। तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछै। केवल भगत कीर्तन संग राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल। सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावै। नानक ओह वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग। सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम। कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै। तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत। मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै। नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै। राम नाम आत्म मह सोध है। राम नाम सार रस पीवै। उस पंडित का उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै। सो पंडित फिर जोन न आवै। वेद पुराण सिमरत बुझै मूल। सूखम मह जाने असथूल। चाहो वर्णा कौ दे उपदेश। नानक उस पंडित कौ सदा आदेश। बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान। चाहो वर्णा मह जपे कौ नाम। जो जो जपै तिसकी गत होय। साध संग पावै जन कोय। कर कृपा अंतर उर्धारै। पस प्रेत मुगद पाथर का उतारै। सर्ब रोग का औखद नाम। कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत किते न पाइयै धर्म। नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर करम। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास। तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया। दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान। सो दास दरगह प्रवान। अपने दास को आप कृपा करै। तिस दास को सब सोजी परै। सगल संग आत्म उदास।
ऐसी जुगत नानक रामदास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद ते नाही वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुकत। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित कर राखै तैसा तिन नाव। आपे करण करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होय अनंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत देह तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा 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 दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। You just do another one. श्लोक। उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट पन ब्रह्म उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म त्यान तार, कई कोट कब काभ विचार। कई कोट नवतन नाम त्यावह, नानक करते का अंत ना पावह। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट कृपन कठोरा, कई कोट अभिग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्भ कौहिरा, कई कोट पर दुख ना करह। कई कोट माया श्रम माहि, कई कोट प्रदेश ब्रह्माहि। जित जित लाभो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस पोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निपजाय। कई कोट पवन पानी बै संत्र, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिरजीव, कई कोट गिरी मेर सिवरण थीवे। कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप आलेपत रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मर, कई कोट बहु जोनी फिरह।
कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालह थक पाहे, कई कोट किए तनवंतव, कई कोट माया मह चिंतव, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथ है। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजन्ते, आत्म मह पार ब्रह्म लहन्ते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगह सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार पसर्यो पासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होए प्रभ माहि समात, ताका अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोय। कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारै एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवह, अमर भय सद सद ही जीवह, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावे, अपने जन कौ सास सास समारे, नानक ओ परमेश्वर के प्यारे। Inhale and hold. Inhala, sostén. Don't apply any locks. No Just apliques hold the ninguna sacred cerradura, breath. solamente sostén el aliento sagrado. Just hold the sacred breath Sostén el aliento sagrado and become aware y of hazte all consciente that de todo which aquello manifests, que se manifiesta, which takes birth as you que hold the nace sacred mientras breath. sostienes la respiración sagrada. Having vibrated the Al nad, vibrar el nad, just hold the breath so that sostén la nad respiración will de tal infuse forma itself que el nad se infusione a sí mismo into the different hacia las part of diferentes your partes de physical, tu cuerpo físico energetic, y and energético mental y bodies. mental. Hold. Sostén, Hold. sostén. Hold. Sostén. And exhale. Y exhala. One more time, inhale. Una vez más, inhala. And as you hold the sacred breath Mientras now, my sostienes la friends, please respiración tense your sagrada, soles, por your favor, feet, tensa las plantas de tus pies. your legs, Tensa tus pies, sit tus bones, piernas, tus isquiones, your navel in and up, tu ombligo hacia adentro y hacia arriba, your chest, your tu shoulders, pecho, tus your hombros, arms, tus your brazos, hands, tus manos, palms, las palmas de tus your manos, neck, tu your cuello, face, tu rostro, your eyes, your jaws, tus ojos, your tus tongue. mandíbulas, tu Hold, lengua, enróllala, pressing the upper presiona palate, el paladar superior, tense the ears, tensa tense the las orejas, forehead, tensa la frente, specifically the forehead, específicamente la frente, your skull and the back of tu the cuero skull, and cabelludo please y la fold parte de yourself atrás del back into the cuerpo, cuero spine. cabelludo, y por favor dóblate And hacia hold, adentro de tu unless for columna medical vertebral. reasons, Sostén, al menos que just por hold. razones médicas, In today's sostén. Ashtapadis, En los the Guru talks Astadis del día about de hoy, el Guru creation, habla de the la different creación, types los of diferentes tipos de creations, creación, the different segmentation of las diferentes consciousness, and segmentaciones exhale. de la conciencia y exhala. One more time, inhale Una vez más, inhala and hold, and y please sostén, apply y por all those favor aplica locks. todas estas cerraduras. The Guru talks about the El different Guru habla de las dimensions, diferentes the different dimensiones, realities, diferentes both within realidades, the human ambas dentro de reality, la the realidad human humana, known world, del and mundo the unknown conocido y del world. mundo desconocido. And hold, Sostén, apply the locks, aplica las cerraduras and exhale. y exhala. One more time, inhale Una vez más, inhala
Hold and apply Sostén y that hold aplica locks and the a tensing todas of the estas body. cerraduras y tensa tu cuerpo. And in this creation, En esta creación, you hold while I talk. tú sostén Please mientras yo apply hablo. the Por favor, locks. aplica esas cerraduras que mencioné. And in this En creation, esta known and creación unknown, the conocida Guru y talks desconocida, about el gurú habla two types de of los dos tipos de awakened beings. despertar, seres One is called the despiertos. sadhu, Uno se le llama el and sadhu one is called the y brahmagyani. otro se le llama el And brahmagyani exhale. y exhala. One more time, inhale. Una vez más, inhala, Hold and apply the sostén y locks. aplica las cerraduras. The first is the El sadhu. primero es el sadhu. Sadhu comes from the Sadhu word viene de sa la palabra and dhu. sa y Sa tu. means the Sa breath, significa la and dhu respiración means y the tu one who significa have aquel que ha recognized the breath. reconocido la respiración. Sadhu is the one who have attained Sadhu es aquel the que ha wisdom of the obtenido la breath. sabiduría He de la knows how to respiración. change Sabe his cómo breath cambiar or her y cómo breath escuchar and su change his or respiración her y cambiar reality. su That is realidad. called a sadhu. Esto se le llama Exhale. un sadhu. Exhala. Inhale. Inhala, Hold, apply the sostén locks. y aplica estas The cerraduras que sadhu is the mencioné. one who Un sadhu es knows aquel the que power sabe of the breath, el the poder one de la who have respiración, mastered the aquel que ha breath, hecho the una one who maestría en la knows how to respiración, direct aquel breath. que sabe cómo When you can dirigir su direct your respiración. breath, you Cuando can sabes direct your dirigirla, life. puedes dirigir tu When you vida. know your breath, Cuando you will conoces know tu your life. respiración, So the Guru conocerás tu vida. says, Entonces el gurú become a dice, sadhu. vuélvete The un sadhu sadhu. is the owner Un sadhu es el que of his es el body, dueño de su cuerpo, owner of his mind, dueño de su owner mente, of his dueño emotions. de sus Ordinarily, emociones. we are not the owner of Normalmente no our somos body. los dueños de We are nuestro not the owner cuerpo, of our no mind. somos dueños We de are nuestra not the mente y owners no of our somos dueños emotions. de nuestras External emociones. things Los factores externos modify the modifican experiences las of the body, experiencias de the nuestro mind, cuerpo, and our nuestra emotions. mente A y sadhu is nuestras the one who can emociones. direct Un his breath. sadhu es aquel que puede A dirigir sadhu su is the one who can respiración. direct his or her Es aquel que emotions, puede his dirigir or sus her emociones own world. The y su empowerment mundo. of the El breath, poder the de la realization respiración, of the breath. la And realización de exhale. la respiración y exhala. Now, my friends, just sit Ahora, still amigos, permanezcan and become quietos aware. y hazte consciente. Become aware. Hazte We consciente. talked about Hablamos de the sadhu el sadhu, who knows how to que change sabe the cómo breath cambiar la and respiración change his y or her cambiar reality. su o su realidad. In the next Y en la Ashtapadi, próxima the Ashtapadi, Guru talks el about a Guru habla Brahmagyani. sobre A Brahmagyani. Brahmagyani Un is the Brahmagyani one who is es aware aquel of que está the consciente de non-local la consciousness. conciencia So no the first step localizada. is Entonces el primer the paso owning of your breath, es el volverte the dueño de tu science and the art and the respiración, wisdom of la modifying sabiduría de your breath. modificar tu And with respiración. Y modifying al your breath, modificar you tu can change your respiración inner puedes and cambiar outer tu reality. realidad This gives interior y you a exterior y flow. esto te da un flujo. This gives you a flow in Esto te da the un flujo localized en la consciousness, conciencia in localizada, localized awareness, en la in conciencia localization of time localizada and y en la space. localización del tiempo y del espacio. And a Brahmagyani is the Y un one Brahmagyani es who aquel through this que a través de localized esta experience of time and experiencia space, localizada del tiempo y del localized espacio, experience of esta name and experiencia form, localizada del nombre y de la assesses forma, the accesa non-local las reality. realidades no Brahmagyani, localizadas. the one Brahmagyani, who has become aquel que Brahma, se ha the one vuelto who have Brahma, aquel experienced que ha life experimentado la beyond the vida body, más allá del cuerpo, life beyond la the vida más allá emotions, de las life emociones, beyond the la vida más thoughts. allá de los That is called a pensamientos. Brahmagyani. Él es un My Brahmagyani. friends, I want you to Amigos, become quiero que aware te of the vuelvas empty consciente del space espacio vacío that you have given que birth. tienes y que ha nacido en ti. Drop all your Tira thoughts, todos tus drop pensamientos, all your tira emotions, todas tus emociones, drop all the tira different todos los chapters of diferentes your story. capítulos For de a tu few historia por moments, algunos momentos. drop Tira all that which todo you aquello que receive has recibido and drop all y that tira which todo you give. aquello que I want has you to dado. collapse the Quiero que inner and the colapses outer el world. interior, el mundo interior y el When exterior. you drop the inner Cuando world tiras el mundo and you interior drop the y outer tiras el mundo world, exterior, what remains lo que is Brahma, permanece es Brahma, which means the que significa non-localized awareness, la conciencia no localizada, non-localized la consciousness. conciencia no The sense localizada. of the Es outer and the la inner sensación disappears, del interior y el exterior desaparece. and the one who Y holds this aquel que space, sostiene este the espacio, one who assesses aquel que this space, accesa a este espacio, is called a se Brahmagyani. le llama Brahmagyani. The knower Aquel que or the conoce one who holds the o aquel wisdom que sostiene o mantiene of la that which sabiduría de collapses aquello que se the colapsa, duality of la inner dualidad and outer. del interior y el exterior. Sit without your Siéntate story. sin tu Sit historia,
Siéntate without your sin tus emotions. emociones. Sit without your Siéntate sin sensations. tus Sit sensaciones. without all the Siéntate sin identities todas las which identidades you identify con yourself las as que te has there. identificado. Now, my friends, sit Ahora, still. I want to amigos, bring you a bit siéntense deeper into the quietos. state Quiero of que vayamos Brahmagyani. más adentro en la frase del We will Brahmi be doing a Gyani. small guided Vamos a hacer meditation. una meditación guiada pequeña. Make sure the body is not Asegúrate moving. que tu cuerpo no se esté moviendo. My friends, become aware Amigos, vuélvanse of the conscientes left wall de la pared del lado izquierdo of your room. de la If habitación there donde is te any. encuentras. If not, Si whatever existe is there alguna, on si the no, left lo que side sea que tengas en tu of lado your physical izquierdo, body, en become tu aware. cuerpo físico, hazte consciente de eso. Beautiful. Muy hermoso. Now become aware of the right wall, Ahora hazte consciente de la pared que está al lado derecho de la habitación. the right wall. La pared del lado derecho. Beautiful. Muy hermoso. Now notice Ahora, how as you become aware of the date left cuenta and como right, cuando te vuelves consciente del something in izquierdo y you lo derecho, moves algo en ti se away from se you. mueve fuera de ti. Become aware of that. Hazte consciente de eso. Recognize that Reconoce eso. something moves Algo se mueve out of you. fuera de ti. Something moves away Algo se from you. mueve lejos Recognize de that ti. movement. Reconoce ese movimiento. This is called mind. Esto se le llama mente. This is called mind. Eso se le llama That which mente. moves Aquello que se outward mueve fuera de ti is called se le mind. llama mente. I want you to repeat this Quiero que repitas esto. visualization again. We're going Esta very slow. visualización. Become aware Iremos of muy the left despacio. wall. Hazte consciente And de as you la become pared del lado aware of the left izquierdo wall, y cuando te something vuelves moves away consciente from de la you. pared del lado izquierdo, algo se Something mueve leaves fuera you. de ti y algo te Something goes deja. away. Algo se va lejos de ti. Beautiful. Muy Now, hermoso. my friends, Ahora, become aware of the hazte right wall consciente de la pared que está a tu lado derecho and see something leaves y you. observa cómo Something algo te goes away deja, from algo you. se va lejos de ti. There's a Hay segmentation una of the segmentación now. del ahora, There's a hay una segmentation of the segmentación here. del aquí. Two things happen. Dos Here cosas and suceden. Aquí there y takes allá birth, my friends. nace. Did you notice that? ¿Te diste cuenta de eso? Become aware, please. Hazte Become aware of the consciente de left wall. eso. Hazte consciente You see, de la here pared and en el there lado takes derecho. birth. Aquí y allá nace Duration, la división, time, el tiempo, space el takes espacio nace. You see, it is Tú you who sabes, give eres tú birth quien hace to que nazca el space. espacio. It is you who Eres gives tú quien hace birth que to nazca distance. la distancia. In the En la reality, realidad there's no space, no there's hay no time, espacio, there's no hay no tiempo, distance. no hay I'm going to go deeper distancia. into Voy a this, ir my más friends. Be with profundo en me. esto. Permanezcan conmigo. Come back. Now Regresa. become aware of the Ahora left esté wall consciente de la pared a and tu see lado something izquierdo moves away y from observa you. cómo algo se mueve fuera There's de a ti. segmentation. Hay There's a una here and there. segmentación, You are hay here una and aquí y una something allá. leaves Tú you. estás aquí y algo te Beautiful. deja. Muy bien, muy Make sure you hermoso. get this Asegúrate que experience. tienes esta Now again, experiencia. become aware of Ahora, the de right nuevo, hazte wall. consciente de la pared que está a tu And lado as you derecho. become aware of the right Y wall, mientras te vuelves consciente de la pared a tu see lado how derecho, observa something cómo leaves you. algo te deja. Something leaves you. Algo te deja. Something leaves you. Algo te deja. Beautiful. Now, my Muy hermoso. friends, Ahora, amigos míos, become aware vuélvanse one more time of the left conscientes wall. una vez más de la pared del lado izquierdo. And now become aware of the right wall. Vuélvete consciente ahora de la pared del lado derecho. And now, my friends, Ahora, become aware hazte of consciente de la awareness. conciencia. Become aware of Hazte consciente de la conciencia. awareness. Did you notice? ¿Te diste Nothing leaves cuenta? you. Nada te deja. When you become aware of awareness, Cuando te haces consciente de la nothing conciencia, leaves you. nada se va fuera de ti. You stay Tú here. permaneces aquí. You stay in the now. Permaneces en el ahora. There's no segmentation No hay of your segmentación de tus experience. experiencias. Ordinarily, our Normalmente nuestras experiences experiencias gives birth to the dan inner and outer, nacimiento al mundo gives interno birth y to here and exterior. there, Dan nacimiento gives al aquí y birth al allá. to the Hacen inner que and the nazca outer. lo interior y lo And when you exterior. become aware of Cuando te vuelves awareness, consciente de la something conciencia, collapses algo back. se colapsa de regreso. Something stops. Algo se detiene. There's no internal hay- and external. Interior y no hay exterior. This awareness is Esta called Brahma conciencia se le llama Gyan. Brahma Gyan. That
aquello non-local que awareness, es una conciencia no localizada, that non-local aquella consciousness conciencia no localizada which holds que sostiene the potential el potencial of all de todas las possibilities. Be in this, posibilidades. my friends. Permanece en esto, Be in this. permanece en esto, Be in this. permanece en esto. This Este space that you espacio are en el que experiencing, estás experimentando, this is the pure esta es la pura, potential of all el puro possibilities. potencial de todas las Now, posibilidades. before the left Ahora, antes de wall que la was pared del lado born, izquierdo naciera, before the antes de que la left pared del wall lado was izquierdo naciera, born in nació your en awareness, tu conciencia, this space este was. espacio ya existía. Before the right Antes de que la wall pared del lado derecho was born naciera or appeared in your o awareness, apareciera en tu this conciencia, space este was. espacio ya existía. This Este space espacio was there before estaba any ahí sensation was born in you. antes de que cualquier This sensación naciera space en is ti. there Este before espacio estaba any ahí antes de que perception is cualquier born in percepción you. naciera en ti. This space is Este there espacio before estaba any ahí antes de que emotion cualquier is emoción born in you. estuviera presente en ti. This space Este is there espacio before estaba any ahí antes de modulation cualquier is born in modulación you. que This naciera is en ti. called Esto se I. le llama el yo. This is called Este se le Brahma. llama Brahma. That which Aquello holds the que potential. sostiene el The potencial. possibility Tú of the sabes, la left wall posibilidad de la pared appearing izquierda is aparece hidden y in está this oculta en esta experience of experiencia here and del aquí now y which de you're la hora que experiencing. estás If you experimentando. bring your Si attention llevas tu towards the right wall atención is hacia la pared del born. lado If you izquierdo, bring your la awareness del to the lado left derecho wall, se the va. left wall Si is llevas tu born atención la del in lado your derecho, la del lado awareness. izquierdo se va en tu It conciencia. is due to Es this debido a esto that all your que todas tus experiences, all your experiencias, todas tus modulations, all your modulaciones, todas tus perceptions is born. percepciones nacen. The world is El contained in mundo this está I. contenido en este yo. I hope you are with me. Espero que estés conmigo. Your body is Tu born out cuerpo of this nace I. dentro, Your a mind partir is de born este out yo, of this tu mente I, and the nace a world is partir de este born yo out of y el this I. mundo This nace a is the partir de este mother yo. Esto es la of madre all de todas, that which you de give todo birth. aquello a lo This que is the haces, dar space nacimiento. Este of es un espacio Bhagavati, de Parvati, the great goddess, la which Parvati, also la appeared gran diosa in que the también sutras aparece today. en los sutras That el womb día de hoy. Aquel from which vientre the de manifestation aquel, takes la birth. manifestación And this is a nace. space of Y ese es un Brahma, espacio de Jnana, Brahma, Jnana, that space aquel which espacio holds que sostiene the el potential of all potencial de possibilities. todas las My friends, posibilidades, amigos. sit still. Siéntate quieto. When you open your eyes, Cuando abres don't tus open ojos, yet. When you no los open your abras eyes, aún. Cuando abres tus whatever ojos, you lo que sea que saw, tú whatever you viste, would lo que sea que see, tú viste o verás, that aquello, birthing of that ese sight nacimiento de aquella is vista contained in está this contenida en space. este espacio. Only when this Solamente space, this cuando el awareness espacio, becomes cuando attention, la the world is conciencia se born. vuelve atención, es que This nace el is the mundo. I, this is Esto the es el God yo, in este you. es el Dios dentro de This ti. is the collapsing of Este es the inner el and the outer. colapso de They lo say when interior y lo the outer exterior. collapses Ese es, en and esta the forma inner lo exterior collapses, colapsa y lo what interior remains is colapsa y lo que God. permanece This es Dios. ordinary experience Esta in you, my experiencia friends, tan this ordinaria en ordinary ti, esta experience in you experiencia is tan God. ordinaria God en is ti es not an Dios. Dios no extraordinary es una experience. experiencia It extraordinaria. is the most ordinary Es la cosa experience that más never leaves you. extraordinaria que jamás te deja. That is called the Eso se divine. le llama la That is divinidad. called God. Eso se le llama Dios. Something that never Algo leaves que you is jamás te God. deja, eso es Dios. Something that never Algo leaves que you is jamás te I. deja es yo. Something that never Algo que leaves you is jamás the te self. deja es el ser. And this is the direct Y esta es perceiving of la the self. I hope you percepción are with directa me. del ser. And Espero que estés before we conmigo. end, Y antes de que I want to terminemos, repeat this quiero que exercise repitas all este over again, my ejercicio friends. de nuevo. Sit still, Siéntate, mantente become quieto aware of the y left hazte wall, consciente de la pared del lado and see izquierdo how some y observa attention cómo from una this now, atención dentro de from este this aquí, here dentro de in este you, ahora en ti, moves towards se the left, mueve hacia la and izquierda. the Y sensation la sensación or the de perception la of the left percepción de la wall pared del is lado born derecho in your nace en tu awareness. conciencia. Now, become Ahora, aware of the hazte right wall consciente de la pared del lado derecho and see how y observa the cómo perception, la percepción, the sensation, las the thought, sensaciones,
el of pensamiento the right wall de is la pared del born lado in derecho your nace en tu awareness. Did you conciencia. realize that ¿Te this diste awareness cuenta was que there esta before the conciencia left wall existía and the ahí right wall? antes de que This la is the pared del lado space that the izquierdo Guru calls naciera? Adha Ese es el Sach. espacio en el que el Guru llama Jugad Ade Sach, Sach, Yugade Sach, Habi Sach, Havi Sach, Nanak Hosi Nanak Sach. Hosivi Beautiful. Sach. Muy Right hermoso. wall. Pared del lado derecho. And now become Y ahora aware hazte of consciente the awareness de la only. conciencia. Neither you are aware No of the estás left wall, consciente ni del lado neither izquierdo you are ni aware de of la the right pared wall. del lado You are just derecho. aware of Simplemente estás awareness. consciente de la Aware of conciencia. awareness. Consciente Collapsing de la conciencia. of the left and right, El colapso the del inner and izquierdo y outer, lo derecho, lo the right interior y and lo wrong, exterior, the lo good and correcto y lo bad, incorrecto, the lo bueno y devil lo and God, malo, el the Dios y el hell and diablo, heaven. el Collapse infierno y them el all. cielo, todo eso colapsa. Aham, Aham, I, yo, Brahm, it is Brahm, called. se le llama That Brahma. pure potential Aquel which is with potencial you all the puro que time, está dentro de which you ti todo never el tiempo, assess because que you're always jamás lost in your accesas porque siempre modulation. estás You're perdido en tus always lost modulaciones, in the siempre estás world that you perdido en el create. mundo que has You creado. forgot the creator Olvidaste al and Creador you got lost in the y te creation. perdiste en la creación. My friends, this is the Amigos, journey to go este back es el home. viaje This para is ir de regreso a Shushmana. casa. Eso es Shushmana. This is Shushmana. Ese es That Shushmana. space in you Aquel which never espacio dentro moves. de ti que jamás se mueve. This is the Bindu. Ese The es el Bindu, the Bintu, center el point, the punto here central, and el now. aquí You may y en have el read, ahora. Puede que hayas be in leído. the here, be in the Está now. en el This aquí, is what it está en el means. ahora. Esto es lo que This is the significa. direct Esa es la experience, those of you experiencia who are with directa me. para aquellos This que is the están direct conmigo. Esa es la experience of experiencia here directa del and aquí y del now. ahora. This is all that Esto is. es todo aquello que Everything else is existe. a Todo lo modulation. demás es una Everything else is a modulación. Todo lo creation. demás es una Everything else is a creación. Todo hallucination. lo demás This es is una the reality. alucinación. This Esta is the es la I, realidad. without Esto es el which yo, there is no outer dentro del cual world, no without existe un which mundo there is no exterior, experience dentro of del cual anything. no existe When ninguna this is, experiencia de all nada. is. And Cuando when this todo is not, todo lo nothing demás is. es. Y cuando This is esto no all. está, The nada divine, está. the aham, Esto the se le self. llama la divinidad del aham y el ser. Smastam kalpanaha matram atma mukta sanatana. Everything else is an Todo lo hallucination. demás es una The sense of alucinación. I, La the sense of sensación del self, yo, la sensación del sense of the ser, divine la in me. This sensación de is la God and divinidad en me mí. and Esto es God Dios are y yo y one. Dios somos uno. Just that you get lost in your creation, you get lost Te in your perdiste en tu modulation. creación, The te perdiste creator en tu got lost in the modulación. El creation. creador se perdió Before en it la became creación karta, this is the antes de que se purkha, the volviera karta karta. Este purkha. es el purka, And this is el karta ajuni. purk, This y space este es never comes and Arjuna, never este goes. espacio que You nunca know se that? va y nunca And this viene. is Sabham, this ¿Sabías? is Y esto es self-illuminated. Sebham, It's es self-sustained. autoiluminado, autosostenido. It is always here. Siempre And estaba with this aquí. Y con realization, esta inhale realización, inhala and hold y sostén. and let this breath Permite que esta be the breath of the respiración sea la cosmos, respiración del which cosmos, is, que es, you know that? It is tú not your breath. sabías, no es tu It was respiración, never your breath. nunca fue tu It shall never respiración, be your breath. nunca It is será the tu breath of the respiración, es la cosmos. respiración del It cosmos, is the breath of the es la cosmos. respiración del Be cosmos. the Brahma Permanece Gyan, en el Brahm Gyan, Brahma Gyani, Brahma the Gyani, one who knows the aquel que I, sabe the quién one es el who yo, collapses the aquel inner que and the outer. colapsa lo interior y lo Exhale. exterior, y exhala. And with this Con realization, esta realización, open your eyes. abre tus ojos. Satnam. So, my friends, Amigos, we dived into a very beautiful space, a very profundizamos en un beautiful espacio muy meditation, a very hermoso, beautiful una gift hermosa meditación y un from regalo muy Sukhmani. hermoso This del was Sukhmani. Shushmana. Esto es Those of you who Shushmana. assessed, Aquellos que those accesaron, of you who sat. aquellos que se This is the sentaron, sitting. esto es This el is the sitting, sentar, esto es When el this is sentar. assessed, all Cuando is esto es assessed. accesado, todo es It accesado. is very simple. Es muy simple. You're always looking for the Siempre estás divine in buscando a la divinidad en extraordinary activities. We actividades talk about that extraordinarias. last Ya hemos hablado de week. And the eso. Guru talks about Y el those Gurú habla de activities that you aquellas get lost in. actividades en las que te And perdiste. now this was the direct Y receiving ahora esta of the es I, la experiencia direct directa del receiving yo, of the la experiencia, aham, percepción del direct aham, receiving of the la Brahma, percepción del that Brahman, pure womb aquel vientre which puro holds the que possibilities. sostiene las posibilidades. The world never existed El mundo until nunca this existió awareness through hasta the que eye existió came la out. conciencia a través de los ojos. You got that? ¿Lo The entiendes? world never existed El mundo until nunca the existió awareness hasta came out la of the eye and the conciencia senses vino and desde los projected it ojos y out. los sentidos y la proyectó hacia So afuera. this is
the space of Entonces este es el Shushmana, espacio de the Shushmana, space of este Sukhmani, es el the espacio de space of Sukhmani, Brahmgyani. este es el espacio Again de and Brahm again, Gyani. return Una back y otra home. vez This is called regresa a returning casa. back Esto se home. le llama volver a casa. This is what it means to Eso be in the here significa and estar en el now. aquí You y may en have el ahora. read here and Puede now, que hayas here and leído now. del aquí y el ahora. This is effortless. Eso Did you sin notice that? esfuerzo. It was ¿Sabías effortless. eso? Fue sin It did not esfuerzo. manifest because you did something. Se It was manifestó always there. porque siempre estaba. Even when you No se did nothing, manifestó this porque was hiciste there. algo, siempre estuvo ahí. So this Inclusive is cuando no the haces nada, Bhagavati, esto está ahí. Bhagavanta, Bhagat ka Rang. This is the womb Esto from es el which vientre the del one cual who is in aquel reverence que to está the en self, reverencia reverence hacia el to the ser, en I, reverencia hacia gives el yo, birth to the multiple da nacimiento a las dimensions. múltiples This is the dimensiones. space of the Ese es el Brahmagyani, espacio del the one Brahmgyani, who holds the pure aquel que potential of sostiene el all potencial puro de possibilities. todas las posibilidades. So blessings to you. Entonces, bendiciones para It was todos my privilege ustedes. today to share this Este fue mi sacred space with privilegio, you. compartir mi espacio Hope sagrado to con see ustedes. you Espero que soon. los Happy to see you veamos de again. I'm just nuevo. reading some of the Estoy leyendo stuff algunos that de is los coming mensajes up. que están And saliendo. yeah, so Muchas gracias. Sí, blessings to you. bendiciones para I hope to see ustedes. you next week again. Los veré la próxima semana de So before nuevo. we go, Antes there's de this irnos, announcement I would like to share with hay you. un anuncio que quisiera compartir The con code of ustedes. NAD, El código which we del talked NAD about some que time back. del que hablamos So hace it has been tiempo finalized. ha sido It's finalizado. on 16 May. Es el 16 de mayo. Starting in 16 Comenzará el May, 16 de mayo it will be y va a 9 ser a.m. va a ser de 9 a 11 de la mañana en la hora de Vancouver, which is around this time que es also, alrededor de esta hora, whatever this time was. lo que sea que esta hora sea. So I hope to see you. Espero que podamos of verlos. NAD, El código del 4 NAD, week, 4 event, semanas, es un evento where de we 4 will dive semanas donde into vamos a NAD profundizar like you have en el NAD never como done. nunca lo has profundizado antes, Where I will teach you with the donde grace te of the Guru, enseñaré con la gracia del not to Guru move your tongue, a no mover tu lengua, not to move your eye, no mover tus ojos, and then assess y the luego direct accesar frequencies las of the frecuencias directas cosmos, del cosmos which are manifesting in que your están Shushmana. manifestándose en tu Shushmana. It will be very deep, a very Será esoteric una experiencia muy profunda y muy Really, my esotérica. friends, if you just follow the Sí, de instructions verdad, that amigos, si with the grace solamente of the sigues las Guru, I will instrucciones share con la with you, gracia del Guru you que will voy go a back compartir contigo, into vas the a ir different, hacia adentro, hacia los colors and diferentes different colores, las songs that diferentes your soul is canciones que always tu singing, alma siempre está the cantando, different las frequencies diferentes which create, frecuencias which que preserve, crean, and que which preservan destroy y the cosmos. destruyen el It's called cosmos. Se le llama G, G-O Gio, D, en D, the generating G-O y D. frequencies, Las the frecuencias organizing generadoras, frequencies, frecuencias and the ordenadoras frequencies that y las destroy. In frecuencias que short, we call destruyen. this God. Le llamamos a God in esto the form of Dios. sound, Dios God in the en la form of forma Nad. del sonido, It en will be forma a del Nad. kriya that, Será un a kriya meditation y that una if meditación you just hold que on to si that for solamente life, te mantienes you a will know eso what de life por is. vida, And sabrás when I say lo que this la through the vida es. grace Y of the cuando Guru, digo esto con la I, gracia del through Gurú, the grace of the con Guru, la really, this gracia is del how Gurú, simple it esto is. es tan simple como es. So I invite you to Los sit invito with me for 4 para weeks, sentarse where we por will sit for 4 2 hours. días. We will Nos discuss the sentaremos philosophy, por we will 2 horas, discuss vamos the a discutir la symptoms filosofía that we are hearing our y los soul. síntomas Yes, our que estamos song is being escuchando de sang, nuestra and I canción. recognize that Sí, nuestra song. canción está And siendo what are the cantada y hemos symptoms? reconocido What esta will canción. happen? ¿Y cuáles son los How will síntomas? my ¿Qué body sucederá? react? ¿Cómo va a How will my reaccionar mi eyes cuerpo? react? ¿Cómo How reaccionarán will mis my ojos? skin ¿Cómo react? reaccionará mi piel? All those things we will Todas share. esas cosas The vamos a authentic compartirla. path with the grace of the Guru, Y the way back el home. camino, So I con la invite gracia del you to Gurú, el come and camino de sit regreso a with me casa, te and invito a experience this sentarte science conmigo y that was born experimentar in esa the womb of the ciencia que Himalayan nació en el vientre mountains. de las montañas del Yeah, Himalaya. so other than that, Devi, if you Además have de any eso, other Devi, si announcements, tienes please. algún otro anuncio, por favor. Sí, Satnam. Gracias, Yogiji, por esta sabiduría tan preciosa y a todos ustedes por su presencia. Entonces, los anuncios son, estos retos son por donativos, entonces, si estás en posición de hacer una contribución, puedes hacerlo en vía PayPal. Otra forma de compartir la conciencia es compartir este contenido. Yogiji tiene un canal que se llama Making of a Yogi, donde puedes compartir sus vídeos que se encuentran en este lugar, al igual que en su página de Facebook y en Instagram. Y otra oferta que él tiene es que él ofrece consejería espiritual y puedes trabajar con él de manera individual. Puedes enviar un correo en
support@makingofayogui.com. Si tienen alguna pregunta o lo que sea sobre las preguntas o en relación a eso, pueden enviarlas. Además de eso, Thank you. So I'll Yogi see lo you paso de next week. regreso y los veo la And próxima semana. Sí, other than that, perfecto. Los veo blessings to la all of you. próxima May semana. Guru Bendiciones Ramdas para bless todos all of you ustedes. with health, Que wealth, Guru and Ramdas los bendiga con prosperity. The salud, highest gift riqueza, in life is the prosperidad. gift of Y el más Nad and the grande gift of regalo, que es el regalo Sukh. del Nad y el regalo de Blessings to Sukhmani. you, and thank you Bendiciones para everyone ti. Gracias a those who todos. contributed. Gracias a los que And contribuyeron. yeah, so Satnam. Muchas gracias, Satnam. Blessings to you. Bendiciones Vaheguru para ti. Khalsa, Wahe Vaheguru Guruji Kha Khalsa, Wahe Guruji Ki Fateh.